Boa tarde a todos. Bonjour à tous. Eu, Andréia Milagres Moi, Andrea Milagres e Anastasia Tsafidopoulou, e Anastasia Dizavidopoulou agradecemos o convite feito pelo Conselho de Orientação da EPFCL França remercions l'invitation faite par les conseils d'orientation de l'EPFCL France para participar dessa diagonal eletrônica. pour participer de cette diagonale électronique. Agradecemos igualmente a Silvana Clastre, Nous remercions aussi Sylvana Clastre, psicanalista da EPFCL França, psychanalyste de l'EPFCL France, que aceitou prontamente o convite qui a accepté l'invitation para traduzir este diálogo. pour traduire ce dialogue. Enfim, nossa gratidão a Lucille Cognard, Enfin, notre gratitude à Lucille Cognard, responsável pelo apoio técnico, responsable pour l'appui technique, que possibilita este encontro. qui a possibilité cette rencontre. Colette Soler nos propôs o tema Colette Soler nous a proposé le thème A função AE na escola, La fonction de l'AE à l'école, do qual esperamos extrair algumas questões. d'où nous souhaitons extraire quelques questions. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Bom dia a todos, bem-vindos. J'invite donc Andrea à introduire ce thème, Eu convido a Andrea a introduzir esse tema, la fonction de l'AE, a função do AE, fonction précaire, éphémère. função precária, efêmera. Comment peut-on l'entendre pour entamer ce dialogue, Andrea? Como compreender essa função para começar esse diálogo, Andrea? Passe o momento clínico de uma análise, Passe ao momento clínico da análise, onde o analisante onde o analisante... pardon. Le passe é un moment clinique de l'analyse où l'analysant, tendo experimentado na pele uma mutação subjetiva, ayant vécu sur la peau une mutation subjective, conclui pelo fim da aventura analítica. conclut par la fin de l'aventure analytique. Sobre isto, Lacan é claro. À propos de cela, Lacan est clair. O psicanalista só se autoriza de si mesmo. Les psychanalystes ne s'autorisent que de soi-même. E por sua própria iniciativa, Et par une décision que c'est à lui qu'il appartient. pode querer passar pela prova da garantia de Il peut formação, souhaiter traverser la preuve de la garantie de formation dispensada pela escola. donnée, proposée par l'école. Com essa finalidade, a escola oferece o passe. Avec à ces fins, l'école propose la passe, Onde só se pode estar où on ne peut être demandando-o formalmente. si on le sollicite formellement. O passe permite àquele que pensa que pode ser analista Le passe permet à celui qui pense pouvoir être analyste ou que está perto de se permitir, ou qui s'approche de s'autoriser, mesmo que ainda não tenha se autorizado, même s'il n'a pas été encore, s'il ne s'est pas encore autorisé, o que o fez decidir, qu'est-ce qui lui a fait décider? o que o fez autorizar-se, Qu'est-ce qui l'autorisait à faire cette pas? engajando-se em um discurso que não é tão fácil de ser o suporte. S'engageant dans un discours qui n'est pas très simple d'être le support, ou il n'est pas simple d'être le support. Oui, je retiens donc le terme garantie, Andrea. Lacan parle dans ce texte difficile, la proposition, qui est un texte fondateur sur qu'est-ce que c'est une garantie dans une école de psychanalyse. Ça me paraît... Eu vou
acentuar o termo da garantia que o Lacan aborda na proposição, no texto que é nomeado a proposição. Tu peux répéter, Anastasia? Oui, c'est dans la proposition la question de la garantie, qui est un texte difficile. É um texto difícil, mais important sur qu'est-ce que c'est une garantie. Mais importante sobre do que se trata uma garantia dans une école de psychanalyse. Em uma escola de psicanálise. Donc, ceci me paraît important à souligner. Isso me parece importante de ser acentuado. Car c'est difficile à saisir la question de la garantie. Porque são de questões difíceis essas em torno da garantia. Ao implementar esse dispositivo, ao instalar esse dispositivo, Lacan pretendia dissipar a sombra espessa. Lacan tinha a intenção de... pardon. Tu peux recommencer? Ao implementar esse dispositivo, Lacan queria dissipar a sombra espessa. En implantant ce dispositif, Lacan souhaitait dissiper l'ombre épaisse que envolvia essa passagem de psicanalizante a psicanalista. Que se referia ao passagem de psicanalizante ao psicanalista. Ele estabelece uma forma radicalmente diferente. Il propose une façon de faire radicalement différente. De selecionar analistas. De sélectionner des analystes. Em oposição aos jogos de competição e poder. En opposition à ce qui concerne les pouvoirs. Que prevalecem na maioria dos grupos humanos. Que domine la plupart des groupes humains. Uhum. Dos quais ele próprio foi objeto. Lui-même, il a été objet. E que o levaram à sua excomunhão da sociedade. Que l'a mené à l'exclusion de la société qu'il appartenait. Da qual ele fazia parte, não é? E logo depois... Pour après... A fundação de sua escola, em 1964. Fondé son école en 1974. Entretanto, em 5 de janeiro de 1980... pourtant, en 80... ele dissolve a EFP. C'est la dissolution de la EFP. Dizendo que nada espera das pessoas, e sim do funcionamento. En disant qu'il n'attendait rien de personne, mais du fonctionnement. Uhum. Então ele diz. Donc il a dit. É preciso que eu inove. Il faut que j'innove, que j'invente. Pois eu falhei na escola. Car j'ai failli à l'école. J'ai raté à l'école. Fracassando ao não produzir seus analistas. En étant un échec pour produire des analystes. AS. Les AE. À altura. À l'auteur. En étant un échec pour produire des analystes, les AE, à l'auteur. Uhum. À l'auteur. Mas o que significa precisamente ser um AE à altura? E qu'est-ce que ça veut dire être un AE à l'auteur? A resposta de Lacan é sucinta. La réponse de Lacan est directe. Ele diz. Ele dit. Pois bem, releia a minha proposição. Allez-y, relisez ma proposition. Verá que isso implica pelo menos que ela seja aberta. Vous allez voir que cela implique qu'au moins elle soit ouverte. Que a proposição seja ao menos aberta. Que la proposition soit au moins ouverte. Quer dizer que ela deve ser ao menos lida. Ça veut dire qu'elle doit être au moins lue. Qu'elle puisse être au moins lue. Lue. Uhum. Para que a chave da passagem, dessa passagem, pour que la clé de cette passage não permaneça um assunto velado. Ne soit pas une question voilée. Para que a escola possa funcionar para dissipar essas trevas. Pour que l'école puisse être en marche pour dissiper cette ombre, cette ombre. Então, eu penso que a principal função do AE
Donc, je pense que la principale fonction de l'AE, é esta. c'est cela. Perante a escola, ele tem o dever de jogar Devant l'école, il a le devoir de jouer, facho de luz de jeter de la lumière, d'éclairer facho de luz nessa passagem, sur ces passages. tirando-a Ces passages. tirando-a do manto da obscuridade. La sortant de ce que la recouvre par l'obscurité. Explicitando sua lógica Si on suit sa logique, a partir da própria experiência. cela se passe à partir de sa propre expérience. Algumas vezes eu pensei se deveria, como a é, Quelquefois, je me suis posé la question si je devrais, en tant qu'AE, fazer uma elaboração teórica sobre essa passagem, faire une élaboration théorique sur ces passages. mas concluí, ao menos parcialmente, Mais j'ai conclu, au moins partiellement, que esta não é sua tarefa. que cela n'est pas c'est pas une tâche pour l'AE, E sim dos cartéis do passe, mais plutôt du cartel de la passe, des cartels au pluriel de la passe. porque são a eles que cabe Parce que c'est à eux qui revient o trabalho de doutrina. le travail de la doctrinal. Então, Donc, seria interessante esclarecer com maior precisão ça serait intéressant d'éclaircir avec un peu plus de précision qual a diferença entre o trabalho de doutrina quelle est la différence entre le travail autour de la doctrine e o testemunho que Lacan esperava dos AES et les témoignages que Lacan attendait des AE sobre os problemas cruciais da psicanálise. à propos des problèmes cruciaux de la psychanalyse. Ocorreu-me ainda que, quanto à função AE, J'ai réfléchi encore qui, concernant la fonction de l'AE, cabe certa discrição il faut être discret para contrapor-se aos efeitos de grupo pour faire contrepoint aux effets des groupes provocados pela nomeação, qui sont provoqués par la nomination, que por vezes imputam a ele qui parfois tu peux continuer la phrase que je vois l'essence? Que por vezes imputam a ele esse lugar de escolhido, de eleito. Tu peux lui mettre l'AE dans cette place d'élu, celui qui a été choisi, celui qui a été élu. Esses efeitos evocam expectativas idealizadas sobre sua transmissão. Ces effets peuvent provoquer une expectative idéalisée sur sa transmission. Centradas mais no saber referencial, qui sont centrés plus sur un savoir de référence. No trabalho de doutrina, eu me pergunto. Dans un travail de doctrine, je me pose la question. Do que no saber fazer, savoir-faire, plutôt que les savoir-faire, que se poderia extrair da solução, qui pourrait être extrait de la solution, que permitiu o fim da relação transferencial, qui a permis la fin de la relation transférentielle e o advento do desejo do psicanalista. et la possibilité de l'émergence du désir du psychanalyste. Lacan dizia, enfim, que entregava a escola ao AE. Lacan il disait enfin qu'il laissait l'école aux AE. Dentre outras coisas, entre autres, com o encargo primeiro, com a tarefa primeira, entre autres avec comme tâche première, de detectar como os analistas, de détecter comment les analystes, e ele coloca os analistas entre aspas. E il met les analystes entre guillemets. Então, retomando, ele entregava a escola aos AES com esse encargo
Donc, il laissait l'école aux AE avec cette tâche, com esse encargo de detectar como os analistas têm uma produção estagnada. d'identifier comment les analystes ont une production stagnée, paralysée. Stagnante. Comment? On peut dire stagnante en français. Stagnante. Uma regressão conceitual, Une régression conceptuelle, uma involução a ser tomada no sentido orgânico, une involution à être prise dans le sens même organique, a tal ponto que ele se refere, à tel point qu'il s'y réfère, para minha surpresa, pour ma surprise, à menopausa dos analistas. à la ménopause des analystes. Último comentário. Un dernier commentaire, O atravessamento do fantasma, la traversée des fantasmes, a queda das identificações, la chute des identifications, do sujeito suposto saber du sujet supposé savoir, e a separação do outro, la séparation de l'autre, são operações que induzem benefícios terapêuticos no fim da análise. sont des opérations qui provoquent, qui produisent des effets thérapeutiques à la fin de l'analyse. Porque modificam a relação do falacer com o gozo. Parce qu'elles modifient la relation du par-l'être avec la jouissance. Porém, transmitir à escola Mais transmettre à l'école o modo pelo qual a psicanálise operou sobre o sintoma la façon par laquelle la psychanalyse a opéré sur les symptômes não especifica a função AE. n'est pas spécifique de la fonction de l'AE. Então, Anastasia, eu gostaria de colocar para você. Donc, de Anastasia, j'aimerais vous solliciter. O que você pensa sobre essa função do AE? Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses de cette fonction de l'AE? Oui, avant je pensais avec l'expression la ménopause des analystes. Antes, eu pensava com essa expressão da menopausa dos analistas. Qu'est-ce que serait l'écho dans le mouvement féministe d'aujourd'hui? O que poderia ser a escola no movimento feminista de hoje em dia? C'est une parenthèse. É parêntese que eu faço. Oui, Andrea, on entend déjà dans ce que tu as dit a gente ouve já no que você disse la question politique de la passe. A questão política do passe. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. E isso me interessa particularmente. Mais avant d'aborder ce point, mas antes de abordar esse ponto, je dirais en préparant ce travail, em preparando esse trabalho, qu'on pourrait penser la fonction de l'AE sous deux aspects. Que a gente poderia pensar a função do AE sob dois aspectos. D'abord, sous celui de la place de l'AE dans une école. Primeiramente, sobre esse do lugar do AE na escola. Cette place, Lacan le précise, implique qu'on veuille l'occuper. Esse lugar, Lacan, ele explicita que é necessário que a gente queira ocupá-lo. Il faut faire le pas de l'apprendre, il dit aussi. Ele diz que é preciso dar esse passo de pegá-la, de tomar esse lugar, de ocupar esse lugar. Donc, s'engager dans le dispositif de la passe. Então, se engajar no dispositivo da passe est un acte volontaire et décidé. É ato voluntário e decidido. Personne ne nous y oblige. Ninguém nos obriga. Et on voit comment chaque AE e a gente vê como cada AE témoigne de manière particulière testemunha de uma forma particular le moment et la raison, o momento e a razão qui l'ont propulsé à franchir cette étape. Que o levaram a dar esse passo, a atravessar essa etapa. Cette place implique de facto une responsabilité.
esse lugar implica, de fato, uma responsabilidade. C'est le deuxième aspect. É o segundo aspecto. Donc, l'AE et l'AME L'AE e o AME répondent à cette responsabilité respondem a essa responsabilidade et ceci par le biais de leur propre expérience. e isso a partir da própria experiência deles, da própria experiência deles. D'ailleurs, Lacan emploie le mot racine. Aliás, Lacan utiliza o nome raiz. Donc, je dirais très brièvement que, Eu direi brevemente que la place et la responsabilité o lugar e a responsabilidade définissent la fonction de l'AE definem a função do AE, que je vais essayer de déplier. que eu vou tentar desenvolver. Et il y a des points qui recoupent ce qu'Andrea disait déjà. E a gente vai encontrar pontos que vão encontrar os que a Andrea já começou a desenvolver. Mais j'aimerais m'arrêter sur l'expression de Lacan, l'ombre épaisse. Mas eu gostaria de ficar um pouco sobre, trabalhar um pouco sobre a expressão sombra espessa de Lacan. Qui enveloppe le passage de l'analysant à l'analyste. Que recobre a passagem do analisante para o analista. Effectivement, une analyse avec un effet thérapeutique ne produit pas forcément un analyste. Efetivamente, uma análise com efeitos terapêuticos não produzem necessariamente um analista. D'ailleurs, dans une passe, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le côté thérapeutique. Aliás, no passe, o que nos interessa não é o lado terapêutico, os efeitos terapêuticos, mais comment un sujet devient analysant et suite, comment il devient analyste. mas como um sujeito ele se torna primeiro analisante e, na sequência, depois ele se torna analista. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce saut, comment dissiper cette ombre, Andrea? O que você poderia, Andrea, dizer sobre esse salto, essa travessia dessa sombra, esse esclarecimento da sombra? Uhum. Eu penso que o benefício terapêutico é o que há de mais ordinário numa psicanálise. Eu penso que o benefício terapêutico é o que tem de mais comum, mais frequente numa análise. En français? Je pense, merci, je pense que les effets thérapeutiques, c'est ce qu'il y a de plus fréquent dans une analyse. O benefício terapêutico não satisfaz a função AE. Les bienfaits thérapeutiques ne satisfait pas la fonction de l'AE. Por quê? Quem quer que tenha levado uma psicanálise até o fim, Parce que celui qui a amené une psychanalyse jusqu'à la fin poderia dar um justo testemunho pouvait donner un juste témoignage sobre como isso lhe foi benéfico, sur comment cela lui a été bénéfique, sem que ele se torne, por essa razão, analista. sans qu'il devienne pour cela analyste. Tampouco analista da escola, muito menos analista da escola. Encore moins un analyste de l'école. Então, a questão para a função AE Donc, la fonction pour l'AE não é de que modo a psicanálise operou sobre o sintoma, ce n'est pas de quelle façon la psychanalyse a opéré sur les symptômes, mas, sobretudo, mais surtout, de que modo a psicanálise produziu ali um psicanalista. de quelle façon la psychanalyse a produit là un analyste. Isso é o que há de extraordinário no final de uma psicanálise. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire à la fin d'une analyse. Tão extraordinário Tellement extraordinaire que Lacan referiu-se a isso como uma aberração. que Lacan s'est référé à cela comme une aberration, Sendo inteiramente anormal, étant complètement anormal,
que alguém que sabe onde vai dar essa coisa toda, que quelqu'un qui sait où ça va donner tout ça, isso vai dar merda, que ça peut donner merde, que ça peut é donner assim que quelque a chose gente... qui n'est pas bien. Uhum. Isso vai dar merda, é como dizemos no Brasil. Ça va donner, ça va finir en merde, il y a une expression qu'on utilise en portugais. No Então, Brasil. como alguém que sabe que vai dar merda, Comment que quelqu'un qui pense qu'à la fin, ça ne va pas être une grande réussite, ainda quer ser psicanalista? veut encore être psychanalyste, souhaite encore devenir psychanalyste. Uhum. Então, eu proponho para conversar com a Anastasia, Donc, je propose, pour continuer cet échange avec Anastasia, perguntar a ela lui poser une question. como o AE pode contribuir ao progresso da psicanálise, ou para o progresso da psicanálise. Comment l'AE peut aider dans les progrès de la psychanalyse, contribuer pour les progrès de la psychanalyse. Oui, l'école, enfin notre école en l'occurrence. L'école, notre école en l'occurrence. L'école, nossa escola, precisamente. Et je parle en tant que membre de cette école. E eu falo enquanto membro dessa escola. Mais aussi en tant que AE. E também enquanto AE. Nous attendons la contribution de celui qui a été nommé. L'école, os membros da escola esperam a contribuição deste que foi nomeado. On attend son témoignage. A gente espera esse testemunho. Un peu idéalisé, comme Andrea disait. Pouco idealizado, como já disse a Andrea. Et l'AE est conscient de cette attente. E o AE, ele é consciente dessa espera da escola. Donc, si on suit Lacan, então, se a gente segue bem Lacan, l'AE ne devrait pas contribuer en tant que garant de formation. O AE não deveria contribuir enquanto garantia da formação, enquanto aquele que garante a formação. C'est la tâche de l'AME. Porque essa é a função do AME. Mais attend que celui à qui reviendrait la tâche. Mais enquanto que ele é aquele a quem vem a função, se espera. De rester vigilant. De continuar atento. Vigilant aux questions, à la manière plutôt que l'école traite ces questions épistémiques. Vigilante sobre a forma como a escola trata as questões epistêmicas. Comment elle interroge le discours analytique. Como ela questiona o discurso analítico. Suivant les événements et les subjectivités de son temps. Segundo os eventos e a subjetividade da atualidade, do tempo Donc, atual. la responsabilité de l'AE então, n'est pas du côté de la garantie. Então, a responsabilidade do AE não está do lado da garantia, mais du côté de la critique. Mas do lado da crítica. Si on suit Lacan. Se a gente segue bem Lacan. Mas por que essa responsabilidade para o AE? Mais pourquoi cette responsabilité pour l'AE? Oui, on peut se poser la question pourquoi cette responsabilité. Podemos colocar essa questão de por que essa responsabilidade para o AE. Ce serait peut-être, enfin c'est une hypothèse de ma part. Seria talvez, é uma hipótese da minha parte, car la fonction éphémère de l'AE, porque a função efêmera do AE implique une certaine ardeur, implica certo ardor, un dynamisme, dinamisme,
une pulsion épistémique uma pulsão epistêmica qui est articulée que é articulada à un certain enthousiasme, a um certo entusiasmo, à une satisfaction, a uma satisfação, qui n'est pas liée aux effets thérapeutiques de la cure, que não é ligado aos efeitos terapêuticos da cura, mais liée au savoir acquis et à sa logique. mas ligado ao saber que foi adquirido e à sua lógica, À la réduction qui s'écrit, à la redução que se escreve, à la réduction que s'écrit, c'est ça que tu as dit? à la réduction qui s'écrit, du verbe écrire, Oui, à la redução que se escreve, une fois que les signifiants et tout ce qui habille le roman du sujet uma vez que o significante e tudo que vestia, que incorporava o sujeito, se met à nu, se coloca nu, se desnuda. cet enthousiasme ne peut être qu'éphémère. Esse entusiasmo só pode ser efêmero. Enfin, je suppose, comme dans la vie. Eu imagino isso como na vida de todo mundo, na vida normal. Et l'écriture qui se produit E a escritura que se produz ne peuvent s'inscrire que dans une collectivité. não pode se inscrever que numa coletividade. Ceci me paraît important à souligner, Isso me parece importante de ser sublinhado, car c'est la preuve porque é a prova que le dispositif de l'école, é a prova que o dispositivo da escola, l'appareillage de l'école sont à l'œuvre. que o esquema da escola está funcionando, está em obra. Alors, le pari de la responsabilité de l'AE Então, a aposta na responsabilidade do AE serait de communiquer cet enthousiasme à la communauté analytique, seria de comunicar esse entusiasmo à comunidade analítica, de la contaminer, de contaminar essa comunidade analítica com seu entusiasmo. voilà. Mais en parlant des affects, de cet enthousiasme et de cette satisfaction, Mas falando dos afetos, desse entusiasmo e dessa satisfação, que moi j'ai découvert dans ce dispositif, que eu descobri nesse dispositivo, je me demandais qu'est-ce que ces affects eu me perguntei o que esses afetos devenaient à la fin du mandat. se tornam no final do exercício como AE, do mandato de AE. Comme Andrea, tu es à la fin de ton mandat. Como é o teu caso, Andréia, você está no final do teu mandato. C'est-à-dire où est-ce qu'il se dépose, comment il se canalise. Enfin, Quer dizer, como é que ele vai se canalizar, onde ele vai, o que ele vai se tornar no final do mandato. Sim, estou nos últimos dias do meu exercício Je suis então AE. Sur mes derniers jours d'exercice en tant qu'AE. E dizemos, então, que a satisfação é o afeto conclusivo de uma análise. Et on dit qu'une satisfaction, c'est un affect de la fin d'une analyse, conclusive d'une analyse. A gente fica satisfeito quando encontra uma boa saída. On est satisfait quand on trouve une bonne sortie. E a boa saída é a que satisfaz. Et la bonne sortie, c'est celle qui satisfait. É o que nos lembra Colette Soler. C'est ce qui nous rappelle Colette Soler. Mas a boa saída que satisfaz Mais la bonne sortie, celle qui satisfait, não é por cansaço ou resignação, n'est pas par fatigue ou résignation, e sim porque ela está ligada a um saber que não estava lá antes. mais plutôt parce qu'elle est liée à un savoir qui n'était pas là auparavant. O impressionante é que esse saber não é lá grande coisa. L'impressionnant, c'est que ce savoir n'est pas là quelque chose de très exceptionnel. Quase sempre é um saber tolo.
il est presque toujours un savoir un peu bête, un peu Bobo. bobo, un peu idiota. Idiot. Ouais, un peu idiote. No meu depoimento publicado na Wunsch 21, Dans mon témoignage publié dans les Wunsch 21, eu expressei da seguinte forma: je me suis exprimée de cette façon. então foi com isso que você me enganou esse tempo todo? Alors, ça a été avec ça que tu m'as trompé tout ce temps? Como demorei descobrir. Comment j'ai mis autant de temps pour le découvrir? Então, Donc, por qual razão esse saber tolo pour quelle raison ces savoirs idiotes, bêtes, levaria alguém a querer compartilhá-lo com outros? amèneraient quelqu'un à souhaiter partager ces savoirs bêtes, donc idiotes, avec d'autres? É o ponto onde uma satisfação pessoal À tel point qu'une satisfaction personnelle pode enodar-se com uma satisfação na comunidade de analistas. peut s'y nouer avec la satisfaction d'une communauté des analystes. Dentre os afetos aí produzidos, Parmi les affects produits, no meu caso, en ce qui me concerne, eu sublinho especialmente o riso. j'attire l'attention, j'insiste surtout sur les rires, Como aquilo que afetou a passante comme ce qui a affecté les passants na interpretação de um sonho no final da análise, lors de l'interprétation d'un rêve à la fin de l'analyse, mas afetou também o cartel do passe. mais a affecté aussi les cartels de la passe E, por fim, a comunidade. et finalement a affecté la communauté, Fazendo passar de través, de esguelha, a verdade mentirosa. faisant passer un peu de travers la vérité menteuse. Mas voltando à questão que a Anastasia me colocou, Mais pour revenir à la question qu'Anastasia m'a posée, dessa alegria do passe, de cette joie de la passe, o que resta agora? qu'est-ce qui reste maintenant? Um desejo ao qual, com muito custo, pude ter acesso. Un désir auquel, avec beaucoup de difficultés, j'ai pu accéder. E por essa razão tornou-se tão precioso, Et qui pour cela est devenu si précieux, tocando-me de forma particular querer transmiti-lo. qui m'a touché particulièrement dans les désirs de vouloir les transmettre. Então, é realmente para levar a sério o que Lacan diz no ato de fundação. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux ce que Lacan dit dans l'acte de fondation. A psicanálise constitui-se como didática pelo querer do sujeito. La psychanalyse s'y constitue comme didactique par les désirs du sujet, E que ele deve ser advertido et qu'il doit être averti de que a análise contestará esse querer. que l'analyse va contester ses souhaits, Na medida mesma do desejo que ele encerra. dans la mesure même des désirs qu'il insère. Mas não há quem esclareça ao interessado Mais il n'y a personne pour éclairer l'intéressé o dispêndio, o gasto que será necessário. sur l'énergie, la dépense qui c'est nécessaire, l'investissement qui c'est nécessaire. É preciso que cada um faça sozinho sua travessia. Il faut que chacun fasse tout seul cette traversée. E quem sabe, Qui sait, poderá ficar satisfeito com o que encontrou, il pourrait être satisfait de ce qu'il va rencontrer, a tal ponto de querer transmiti-lo também. au point de vouloir aussi le transmettre. Eu vou concluir. Je vais conclure. O que restou do entusiasmo no fim do exercício Qu'est-ce qui a resté de l'enthousiasme à la fin de l'exercice, no fim do exercício da função AE, à la fin de l'exercice de la fonction de l'AE, seja talvez a cicatriz do desejo do analista. c'est peut-être la cicatrice du désir de l'analyste.
que se foi atestado pelo cartel do passe anteriormente, S'il a été attesté par les cartels de la passe précédemment, só tomou corpo em mim depois. il n'a pas pris n'a pas pris corps en moi qu'après coup, Progressivamente, eu diria. progressivement, je dirais. O nascimento do psicanalista La naissance du psychanalyste implica um choque, provoque un choc, um traumatismo, un traumatisme. e cada um deve se virar com isto, Et chacun doit faire avec ça, se arranjar com isto para tomar seu lugar. faire avec ça pour pouvoir prendre sa place. Andrea, tu as parlé de traversée solitaire. Andréia, você falou de travessia solitária, Si tu me parles, mais je me demandais, et c'est là la question pour l'AE, mas eu me perguntava se lá é uma questão para o AE, comment transmettre cette chose aussi particulière como transmitir isso, essa coisa que é tão particular, ou singulière plutôt, tão singular, idiot, idiota, comme tu disais, idiot, à la communauté analytique. a comunidade analítica. C'est la question pour l'AE. É a questão para o AE. O AE põe à prova sua experiência mais de uma vez. L'AE met à l'épreuve son expérience plus d'une fois. Quando testemunha aos passadores, em seguida, Quand il témoigne devant les passeurs, et ensuite diante da comunidade, devant la communauté, que é impactada pelo anúncio da nomeação, qui, impacté par l'annonce de la nomination, é sempre um impacto, est toujours impactant, a comunidade se surpreende, la communauté se surprend, sempre, toujours, e aguarda, sempre, et attend toujours a palavra do AE. la parole de l'AE. Mas o que se espera do AE? Mais qu'est-ce qu'on attend de l'AE? Que ele diga como deu esse salto, como se deu esse salto. Qu'il puisse témoigner comment ça s'est passé, ces sauts, comment il a fait ces sauts. Mas que dificuldade, porque o AE é convocado a falar, Mais quelle difficulté, parce que l'AE, quand il est convoqué à parler, justamente da aporia do ato. quand il est convoqué, demandé à parler justement de cette aporie de l'acte. Então, sua contribuição pode não ser, Donc sa contribution peut ne pas être, pode não ser exatamente aquilo que se espera. peut ne pas être tout à fait ce qui est attendu. Aí está o buraco, C'est là qu'il y a un trou, a ânsia. la béance. O que se pode transmitir é apenas o que a psicanálise conseguiu fazer. Ce qu'on peut transmettre, c'est seulement ce que la psychanalyse a réussi à faire. E também o que não conseguiu. Et aussi ce qu'elle n'a pas réussi. E, sobretudo, o que restou na saída. Et surtout, ce qui est resté à la sortie de l'analyse. Transformando essa migalha de saber em causa. Changeant ces miettes de savoir en cause. Em todo caso, En tout cas, se não abrirmos a boca, si on n'ouvre pas la bouche, corremos o risco de cair no lugar on risque de tomber dans la place daquilo que Lacan chamou, em 1956, de assuficiências. dans ce que Lacan appelait en 56, c'est ça, 56, les suffisances. Então, eu passo para Anastasia. Donc, je vais passer à Anastasia. E pergunto a ela como o AE pode se posicionar diante disto que Lacan chamou suficiências. Comment l'AE peut se positionner face à ce que Lacan a appelé les suffisances?
Oui, alors les suffisances, c'est un terme qui emploie en 56, effectivement. Donc, então, as suficiências é um termo que o Lacan utilizou em 56. Situation de la psychanalyse en 1956, dans ce A texte. situação da psicanálise em 1956. Et il parle aussi de petits souliers et de béatitude. Ele fala também dos sapatinhos apertados e da beatitude. Et c'est une métaphore É uma metáfora d'un organigramme institutionnel. de um organigrama institucional. Donc, pour répondre à cette question, il Então, me para semble que responder essa questão, me parece justement la proposition répond aussi au texte de 56. que a proposição responde também a esse texto de 56. Alors, dans ce texte, dans la proposition, Lacan élabore deux termes issus de la logique. Lacan elabora dois termos que vêm da lógica. Le terme de l'intention et de l'extension. O termo da intenção e da extensão. Intention de la psychanalyse, le privé de la cure, l'intime. Attends. Intenção da psicanálise, pardon, je n'ai pas bien entendu. L'intention de la psychanalyse, le privé de la cure. O particular da cura. L'intime. E o íntimo. Et l'extension de la psychanalyse. E a extensão da psicanálise. L'extime dans le champ collectif du 1 plus 1 plus 1. O istmo do campo coletivo do 1 mais 1 mais 1 mais 1. Donc, c'est un passage de l'intime à l'extime, de l'intention à l'extension. É uma passagem do íntimo para o istmo, da intenção para a extensão. Alors, pour ça, il propose une forme topologique. Para isso, ele propõe uma fórmula topológica pour indiquer un nouage entre ces deux termes. Para indicar nó entre esses dois termos. Une topologie avec un intérieur, un extérieur et une béance. Em topologia, com um interior, um exterior e uma iança. C'est difficile de saisir cette topologie, mais é difícil de entender essa topologia, mais ce que je retiens, c'est le terme de béance. Mas o que eu guardo, que me chama a atenção, é o termo de iança. Que Andrea a utilisé aussi. Que você também utilizou, Andrea, esse termo já. Alors, on pourrait faire l'hypothèse. A gente poderia fazer a hipótese, poderíamos ter a hipótese. Que la E en exercice. E o AE em exercício, em função. Par ce processus de passage, de passe. Nesse processo de passagem, de passe. De l'intime à l'extime. Do íntimo ao istmo. Occuperait la place de cette béance. Ocuparia o lugar dessa iância. Il serait le garant de cette béance. Ele seria aquele que vai garantir essa iância. Qui fait jonction. Que faz junção, que faz união. Passage de l'intime à l'extime. Que faz junção do istmo para o íntimo. Et cette béance, par définition, donc toujours ouverte. E essa iância, por definição, sempre aberta. Et jamais comblée. Não é nunca completa, não é nunca comblée. Peut prendre le nom de l'indicible, de l'impossible. Pode ser nomeada como indizível, impossível. Du réel, par exemple. Andrea, toi, tu parlais de l'aporie de l'acte. Andrea, você falava da aporia do ato. De ce dont tu as été dupé, ce que tu t'as fait duper.
no que você se sentiu meio enganada, ces savoirs idiots. esse saber idiota, por Moi, esse saber idiota. Moi, j'avais appelé ça le rétrécissement des mots. Eu tinha chamado isso de encurtamento das palavras, rétrécissement des mots, c'est ça? Oui. Encurtamento das palavras, redução das palavras. Uhum. Chaque AE donne, essaye de le nommer d'une manière particulière. Cada E tenta nomear isso de uma forma particular. Donc, on s'aperçoit quand même la portée politique de la passe. A gente percebe, então, bem a força, o espaço político do passe. Então, o ato tem um alcance político? Donc, ça veut dire que l'acte a une portée politique. Je ne vois pas comment on peut éluder la question politique. Je ne sais pas comment on peut éviter cette question politique, esquiver en brésilien. Eu não vejo como a gente pode evitar, esquivar essa questão política. Et surtout quand on parle de la passe. Sobretudo quando a gente fala do passe. C'est l'orientation, quand je parle de politique, je parle de l'orientation de l'inconscient. Quando eu falo da política, eu falo da orientação do inconsciente. Alors, la E ayant traversé então, corps et âme. Sendo atravessado de corpo e alma. Toi, tu disais, Andrea, dans sa peau, quelque chose comme ça, dans sa peau. Você dizia na própria pele, Andrea. Donc, ayant traversé le dispositif de la passe. O AE tendo atravessado de corpo e alma o dispositivo da passe. Ayant surtout obtenu sa séparation d'avec l'autre. Tendo, sobretudo, obtido a sua separação de para com o outro, o grande outro. Pourrait occuper la place de cette béance. Poderia ocupar o lugar dessa aliança. Place qui n'a pas colmaté. Lugar que não é ramplido, que continua vazio. Donc de celui qui viendrait critiquer. Lugar desse que viria criticar. Emmerder, si on peut dire comme ça. Incomodar. Les meilleurs. Os melhores. Donc, la passe est un dispositif politique. Então, a passe é dispositivo político. Car il nous oblige. Porque ele nos obriga a reconsidérer le cadre. Nous oblige à reconsidérer le cadre de hiérarchie traditionnelle et sa garantie. Ele nos obriga a reconsiderar o quadro, a posição da hierarquia tradicional e a garantia. D'ailleurs, Andrea, toi, tu as commencé avec cette question. Aliás, et Andrea, moi, você começou com essa questão. Et moi, je conclus avec. E eu vou concluir com ela. Alors, je reviens à ta question. Agora eu volto à tua questão. Comment l'AE peut se positionner face aux suffisances? Como o AE pode se posicionar face à suficiência? Et j'ajouterais face aux petits souliers et aux béatitudes. E eu acrescentaria face aos sapatinhos apertados e à beatitude. Lacan nous renvoie encore à la question de la politique. Lacan nos envia ainda a questão da política. Je cite, il dit, pour les suffisances, c'est pourquoi nous donnerons le nom de suffisance. Eu vou citar Lacan, é por isso que nós damos o nome de suficiência au grade unique, ao grado único de hiérarchie psychanalytique. Da hierarquia psicanalítica. La suffisance n'a à suffire à rien. A suficiência não precisa ser suficiente para nada.
puisqu'elle se suffit. já que ela é autossuficiente. Entre donc ces suffisances qui se suffisent, car elles n'ont rien à se dire. Tu peux recommencer? Entre ces suffisances qui se suffisent, Entre essas suficiências que são autossuficientes, car elles n'ont rien à se dire. porque elas não têm nada a se dizer. Les petits souliers qui Os ne sapatinhos posent pas de apertados, questions. os sapatinhos apertados que não colocam nenhuma questão. Les béatitudes qui sont les porte-paroles de suffisance. As beatitudes, que são as porta-voz das suficiências, Entre toutes ces figures entre todas essas figuras, qui risquent d'imposer un silence sans dire, que riscam de impor silêncio sem dizer, la E, pressée, et j'entends l'équivoque, par les dispositifs de la passe, il a pressionado, apressado e pressionado pelo dispositivo da paz, tem uma ambiguidade aí, devrait avoir le culot monstre, comme disait Lacan, teria que ter muita coragem, teria que ter muita petulância, le culot monstre de l'enfant pour dire que le roi est nu. a petulância da criança quando diz que o rei está nu. Il devrait avoir le culot de la critique, Ele deveria, então, ter a coragem, a petulância da crítica, autre chose que trompe-l'œil envers le meilleur. outra coisa que ficar numa posição de enganação com relação aos melhores. Ce serait alors peut-être la fonction de la E. Seria essa, talvez, a função do aí. Avoir à l'œil l'école, Ter olhar, preservar esse olhar sobre a escola, face au danger d'une hiérarchie institutionnelle, face ao perigo de uma hierarquia institucional. ou encore avec son éphémère enthousiasme, Ou ainda com son seu enthousiasme éphémère, entusiasmo efêmero, et ses savoirs idiots, comme disait, e esse saber idiota que você se referia, faire avancer l'analyse fazer avançar a análise sans constituer comme Lacan le craignait, sem constituir, como Lacan temia, une maison de retraite pour vétérans. uma casa de repouso para veteranos, para idosos. Alors, je ne sais pas si on pourrait conclure, mais moi je dirais Eu não sei se a gente pode concluir, mas eu diria qu'en écrivant tout ça, je me disais quand même que, revendo tudo isso, eu me dizia que en pensant à tout ça, que l'AE deviendra à la fin de son mandat eu me dizia que o AE se torna, no final do seu mandato, une de ces figures qui est censée critiquer. uma dessas figuras que é sensada criticar. Mais étant passé par le dispositif de la passe, Mas tendo passado pelo dispositivo do passe, peut-on espérer qu'il gardera quelque chose de sa vigilance? nós podemos esperar que ele possa preservar alguma coisa dessa vigilância. C'est une question. É uma questão. A gente vai concluir com uma questão. Voilà, pour moi, je ne sais pas, Andrea, si tu voudrais dire quelque chose pour conclure, on est dans le temps, à peu près. Não, quero apenas agradecer a interlocução com a Anastasia. Eu gostaria, j'aimerais remercier, je n'ai rien à ajouter, mais j'aimerais remercier l'échange, le travail avec Anastasia. E creio que podemos concluir. Et je pense que nous pouvons conclure. Merci à vous deux et merci à tous qui nous ont écoutés. Merci à tous qui nous ont écoutés. Boa tarde. Au revoir. Au revoir.